A day in my life as a boricat naabot San Pedro. Charis. So anyway, mag-tutor ko karon kung unsaon ninyo pagkuha sa inyong national ID. So, primero, maadtos mo sa Google, then imong i-type ang nationalid.gov.ph. Then enter. So, then proceed. Then, imo nang fill up pa dihang imong name, middle name, last name, date of birth. So, my name is Jessa. Middle name, Sakro. Last name, Castle. And my date of birth is April 28, 1998. So, imo ra na si Jang fill up panjay. And then, kung man mo fill up, mo nang pinduton ang continue. Continue na. Gaya, oy. Then, continue. Naghuman na nag-continue, day. Magkuha na ka, mag-live selfie. Wait a minute. Kadugay ba signal? Oy, kahinay. Waiting for you to allow. So, na, mag-selfie na ka. Mag-live selfie. Start liveness. So, ahong kitabunan ahong naong. Kay mura kog naong o dinosaur. Mauwaw ko sa ahong naong. So, nag-verify na siya. Then, liveness complete. Then, muna, congratulations na. Then, view national ID. So, mura. Makita na nimo ang imong national ID. Nga na radzay. Then, imo ra nang pinduton para mo baliktad si Ja. So, mura na, zay. Simple rakadyo. Then, sa ubos ana siya download. Para ma-download na nimo si Ja. Na download digital ID. So, ingana ra. Bye-bye.